जेबे काबू कलम दे मो घरे मोहरी भारी जा चंद्रमणि मरी संसार तरी जा तरी जा तरी जा हुकुम करछ जारी हम परिछि त बड़ बड़े बसी दीदी जीवनी त बसी बसी 2 घंटा बसी त गलानी घंटा तो बसी बसी 2 घंटा घंटा जीपते बे बोली हां 2 मिनिट आई बालागी ओ घंटा पीठी चालू थी कौन मुह करी बुल्लू थी चालू चालू चाली मुझे भी नहीं बोलो बोलो बोली मुझे भी नहीं ना करता पड़ी दस कदम हरी मुरही थी ना करता पड़ी हंसू थी एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सही 10 हाँ सही 10 अमय द्वार मुरु हाँ द्वार मुरु ए पाके 10 से पाके 10 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 10 पादिया बेरी पड़ी को बड़ी बाटा खसी को ए पाके 10 से पाके 10 ए पाके 10 से पाके 10 पाद चालू अछि 10 मदम दने येताय दने चाहि छी जम 10 कदम रुए कार होइले पुनी से गंभीर बिहारे ए पाके 10 से पाके 10 ए पाके 10 से पाके 10 कदम कदम बढ़े जा गंभीर के लड़े जा पटक सारे घरटा भीतरे पटक रही बबू पुरुष ए पाके 10 से पाके 10 ए पाके 10 से पाके 10 बाबू से पाके 10 बाबू ये बाबू मो सही मो चिन्ही की पारुन बुझी की पारुन की सके जानी ओजाड़ी छिकेते तम गिलासरे सोड़ा बोतलरू पानी मोर नाटी नौका मु तो सेई भद्र किया टोका हे मोर नाटी नौका अरे 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 हाँ अरे 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 सेई फटक नौका कदमे एठिनु बेदमयली आखि की लागिला धोकारे केणे जाऊ तो बुली लेबे तो बेसरकार बेचाई आसिलु की बाट बुली रे केणे जाऊ तो बुली मते परा पठेइचिनी पठेइचनी हां किए सेई मां किए सेई नारी हीरा पिरोती पसरा बाई सुमानो तारा हैं हाँ हाँ कब बट फंकारी मुदी बाबू
ବାବୁ ଏଇନେ କାବୁ ଇଏ ପୁଣି କୋଉ ତାରା? କରା ନୁହେଁରେ ଜାଞ୍ଜି କରା। ଆରେ ବାବୁ ଧୋକା ଖାଇଯିବି କି ଧୋକା? ଆରେ ସିଏ ପରା ନଥିଲା କଲିକତା ଯାଇଥିଲା। ବାବୁ ଫେରିଲାଣି? ହେଲାଣି? ହଁ ସେଇ ସେଇ ନାରୀ ହୀରା ପିରତି ବସରା ବାୟୁ ସୁମାନ ତାରା ଫେରିଲାଣି ବୋଲି ବିହୁରି ଜଳୁଛି ତେଲେଙ୍ଗା ବଜାର ସାରା गे ବାବୁ ଆସ ଝଟକି ତମ ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ବାବୁ ଆସ ଝଟକି ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ନାଲିଆ କାଗଜେ ଶାଗୁଆ କାଳିରେ ଛପା ଝିଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି ଲଫାପା ଉପରେ କେତକି ଅତର ଠୋପା ହେ ଯାଏ ବାସ ଚହଟି ବାସି ଉଠିଲାଣି ମୋ ପାଟିକି ହେ ଯାଏ ବାସ ଚହଟି। हाय हाय केते मते प्रेम करे केते सुख पाए कि चिठी लिखिछि हाय पढ़े। हे प्राण बंदेव हे चंद्रमा देव चिठी रुजुहार नेब पकाइली राणा मोर जीव जीवन जीव जीवन चंद्रमार ବାବୁ ଆସ ନାଇଁ ମତେ ପରା କହିଛି ନି किस ବସିଲା ଥାନରୁ ଉଠାଇ ଆଣିବୁ ପାଇଲେ ଝିଙ୍କି ଝିଙ୍କି ଉଠେଇବୁ ସେ ମୋ ଜୀବ ଜୀବନ ଜୀବ ଜୀବନ। ନାଇଁ ରେ ନକା 10 ପାଦିଆର ବେଡି ପଡିଛି ଯିବି କେମିତି ତା ନହେଲେ ଉସ୍ମାନ ଭାଇ ଡାକିବ। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ ନ ଯିବେ ନା? ମୁଁ ଦିଶୁ ମୁଁ କାସୁଥିବି ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି ମୁଁ ଯିବି ବସି ବାବୁ ଯା ଆଉ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ 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 ମୁଣ୍ଡ ବଥା ପେଟ ବଥା ଛାତି ବଥା ବାନ୍ତି ବଥା ବୁଝିଗଲି 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 ଏ ପାରଖ ପଣ ବୁଝିଗଲି 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 ଏ ପାରଖ ପଣ ବୁଝିଗଲି ଉଠୁକି ଡାକୁ ଦେଲାଣି ପଲାଣି କିଏ ପାଇ ମନ ହେଲାଣି ତଳେ ତଳେ ପଡ଼ିବ ପୁଣି ଯାଇ ଏନୁ ହେନୁ କାରୁଛି ଜଗ ବୁଝିଗଲି ସବୁ ଚକର ସବୁ ଠିକର ବୁଝିଗଲି ଭୁଲ ବୁଝିଛ ଦି ମାସ ହେଲା ଭଲରେ ଥିଲା ମୋ ସାନ କୁହାମଣି ନିଶା ପାଣିରୁ ମନ ଫୁଟାଇ ବାଟ ପୋଛିଲି ଆଣି ଏନୁ ଆପନ୍ଦି ଏକର ସାଦି ବୁଝିଗଲି ତୁମକୁ ଭଲ ଗମ୍ଭୀରି କର ବୁଝିଗଲି ଓଲଟା ବୁଝିଛ ସତେ ମୋର ବିଚାର ଆସି ହଁ ତ ବୃଷକୁ ଶନି ଚଳିଲା ସେଇଠୁ ମୋର ଶନି ସପ୍ତାହ ତାହେଲେ ଭାରି ଅଶୁଭ କିଏ କହିଲା ଖଡ଼ିରତ୍ନେ ଆସିଥିଲେ ହଁ ଖଡ଼ିରତ୍ନେ କହିଲି କି ହଁ ତ ଭୁଲ କହିଲି ତାଙ୍କ ପୁଏ ସେ ତ ଆଣ୍ଠୁକୁଡ଼ା ଯାଅ ପୁଣି ଭୁଲେଇବା ଠିକ ତ କଣ ତାଙ୍କ ଚାକର ଟୋକା ଚିଠି ଆଣିଥିଲା ହଁ କାଇଁ ଦେଖି ହେ ପୁଣି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଚିଠି ନୁହେଁ ଚିଠା ଚିଠା ହରିରତ୍ନଙ୍କ ଚିଠା ହଁ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ବାବୁ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଶୁଣ ଚେତାବନୀ ଘୋଟିଲାଣି ଶନି ସପ୍ତାହ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସବୁ ଟଙ୍କିକି ପିଲେଣି ପୁରିବନି 2 ସପ୍ତାହ ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି କି ଧର୍ମ କର୍ମ କର ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କର ଟଙ୍କା ଖରଚକୁ ନାହିଁ ଡର ଧର୍ମ କର୍ମ କର ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କର ନାଇଁ 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 ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଡର ନାହିଁ କୁହ କି କର୍ମ କି ଧର୍ମ ଚାଞ୍ଚରା ବିଛାଇ ଏ କଣା ଘରେ ଧାରଣା ଦେଇ ଶୋଇବ ଦିଅଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଥଳିଟିଏ ତକିଆ ଧରି ଶୋଇବ
ଶୁଣ ମୁଁ ଜଗି ବସିଥିବି। ନାହିଁ ନାହିଁ ତୁମେ ସୁଲୋଚନା ରେ ଏ ଘରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଗ କାହିଁ ପାଇଁ କୁହ କାହିଁ ପାଇଁ ଆଗ କାହିଁ ପାଇଁ କୁହ କାହିଁ ପାଇଁ ଧାରଣା ବେଳରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତ ତିରିଲା ଲୋକର ଛାଇ। ଏ ତ ଦେବ ଆଜ୍ଞା ମହାଦେବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନ ପାଇଲେ ଧାରଣା ବିଗଡ଼ ସୁଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଅଛି ତୁମ ରୋଗ ବୈରାଗ ସବୁ ମତେ ଦିଅ ଛାଡ଼ି ବଳୁ ନାହିଁ ମନ ଶିଖରେ ରହିବି ଗଲେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି। ହଉ ଖାଇବୁ ଯା। ଲାଗି ଯାଉନିଆ ମୋର ଖିଆ ପିଆ ଲାଗି ଯାଉନିଆ ମୋର ଖିଆ ପିଆ ପଠାଇ ଦେଉଛି ମକର ହାତରେ ସିନ୍ଧୁ କରୁ ଟଙ୍କା କାଢ଼ି। चंद्रमाणी बाबू आले मकरा आज्ञा अरे मकरा बाबू आज्ञा पक्का चाचरा बाबू आज्ञा चाचरा बाबू आज्ञा पिटा कमल बाबू आज्ञा एबे सुवंतो बाबू बाबू आज्ञा एबे सुवंतो बाबू आज्ञा किजे हुवंतो बाबू आज्ञा। मकरा तू हेलु पागल मु नुहे तू मकुराम सुओ एठी घोड़ी होई कमल। मकरा तू हेलु पागल मु नुहे तू मकुराम सुओ एठी घोड़ी होई कमल। मकरा तू हेलु पागल आज्ञा आज्ञा पर देबे धारणा मा करू छंती पारणा मा जानी तोर सिंगर दुराणी मु गोटाए पेट पिया छागल। मकरा तू हेलु पागल आज्ञा परा कौन बड़ा ठाकुरଙ୍କ नाम भजिबे मुंड तले टंका रखिबे मुंड तले नुए पकेटे रखिबी तू सोइबु मुहि गस्तरे जिबी सांताणी तोर भजिए उति बतिए से धरिला भालु लांगुड़। मकरा तू हेलु पागल मकरा बाबू सो नहीं अंजो कांदिले किएब मकु जाक चंद्र की सेठिरे भूलिब चंद्र की सेठिरे भूलिब सब चाबु कुमार पितेरु आपण चलिबे पिठिरु चमड़ मा देबे झाड़ू पाहार ए कुल जे कुल दी कुल हरे ए भी भला मुई काहार। अरे मकरा कथा हब बड़ नाकरा कहूतिलु परा जीवु मामु घर टंका नाही नाही लुगा की चादर कहूतिलु परा जीवु मामु घर टंका नाही नाही लुगा की चादर बाट खर्च देबी जथा किणी देबी ने एबे चारि टंका मुंड तले झाड़ू रखी मु सोइबे टंका कला मुह बंका। कमल घोड़ेई बेगे सोई जा कि कहिबी जेबे पचारिबे मा कमल घोड़ेई बेगे सोई जा कि कहिबी जेबे पचारिबे मा मन कहिबु नाही न कहिबु नाही चिक मोर बाटे बाटे खसिली मुहे बेचय उस्मान भाई जय उस्मान भाई। एमती